Good morning, and another beautiful good morning. Buenos días y otro hermoso buenos días. I hope all of you are doing very well and enjoying life. Espero que todos ustedes estén muy bien y disfruten de la vida. Because Jesus came to give abundant life, joy, and peace. Porque Jesús vino a dar vida abundante, alegría y paz. So that's what we should experience. Eso es lo que debemos experimentar. Let's talk about Philippians chapter 4, verse 7, a beautiful, beautiful verse. Hablemos de Filipenses capítulo 4, versículo 7, un hermoso versículo. So do you remember? Recuerdan Verse 6 is telling us that we must not worry about a single thing. que el versículo 6 nos dice que no debemos preocuparnos por nada. Look at this incredible word, then. Miren esta increíble palabra, entonces. That's how this verse starts. Así comienza este versículo. Then what? Entonces, ¿qué? So remember, if you stop worrying and just make this a lifestyle, then something will happen. Así que recuerda, si dejas de preocuparte y haces de esto un estilo de vida, entonces algo sucederá. Look at this. Mira esto. Then God's wonderful peace that transcends human understanding will guard your heart and mind through Christ Jesus. Entonces la paz maravillosa de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano guardará tu corazón y tu mente por medio de Jesucristo. What does it mean? ¿Qué significa esto? It means if you keep worrying, you're not going to have God's peace flooding your whole being. Significa que si sigues preocupándote no vas a tener la paz de Dios inundando todo tu ser. People have said to me many times, La gente me ha dicho muchas veces, Reinhard, I think the best way of guidance is to live by the inner peace. Reinhard, creo que la mejor forma de ser guiado es vivir según la paz interior. If I have peace, then I make the decision. If I don't have peace about something, then I don't make the decision. Si tengo paz, entonces tomo la decisión. Si no tengo paz sobre algo, entonces no tomo la decisión. I don't agree. No estoy de acuerdo. I absolutely do not agree. Absolutamente no estoy de acuerdo. And I'll tell you why. Y te diré por qué. Because if God says to me to do a certain thing, Porque si Dios me dice que haga cierta cosa and I worry about this, y me preocupo por esto, I'm not going to have peace. no voy a tener paz. Even though God said it, I will still not have peace. Aunque Dios lo diga, aún así no voy a tener paz. Because the peace that guards, which means to protect my heart and mind, Porque la paz que guarda, que significa proteger mi corazón y mente, it's a conditional peace. es una paz condicional. You see, I have peace with God through Jesus Christ. It means between me and God, everything is fine. Yo tengo paz con Dios por medio de Jesucristo. Eso significa que entre Dios y yo todo está bien. But the question is, does everybody who is a Christian experience that? Pero la pregunta es, ¿que todo el mundo que es cristiano experimenta esto? No. No. There are people who live with an old covenant mentality. Hay personas que viven en la mentalidad del viejo pacto. So even though from God's perspective, everything is perfectly fine, Así que aunque desde la perspectiva de Dios todo está perfectamente bien, and they have peace now with God, y ellos tienen paz ahora con Dios, they still have no peace in their hearts, which means they don't experience that peace. ellos aún no tienen paz en sus corazones, lo que significa que ellos no experimentan esa paz. Why? Because they believe that God is angry at them when they sinned. ¿Por qué? Porque creen que Dios está enojado con ellos por haber pecado. So from God's point of view, everything has been done for them to have peace. Así que desde el punto de vista de Dios, todo se ha hecho para que ellos tengan paz. But they cannot experience it for the simple reason because they believe the wrong things. Pero no pueden experimentarla por la sencilla razón de que creen cosas equivocadas. And this is the exact same thing with the peace that we need to live by, that protects our hearts and minds. Y esto es exactamente lo mismo con la paz que necesitamos para vivir, que protege nuestros corazones y mentes. So if you live with worry, if you live in a fearful way, the peace will not protect you. Así que si vives con preocupación, si vives de una manera temerosa, la paz no te protegerá. And I've seen that so many times people came to me and said, Reinhard, the Lord told me to go there, do this, make this big decision. Y he visto esto muchas veces. La gente venía y me decía, Reinhard, el Señor me dijo que fuera allí, que hiciera esto, que tomara esta gran decisión. But I have no peace. What shall I do? Pero no tengo paz, ¿qué hago? You know, the first question we have to ask, did God really say it? Ya sabes, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente lo dijo Dios? That's a fair question. Es una pregunta justa. But then we have to understand, just because God said it, that does not mean that we automatically have that peace. Pero luego tenemos que entender que aunque Dios lo dijo, no significa que va a pasar automáticamente. Because think about it. Porque piénsalo. God says to me, Reinhard, build another orphanage. Dios me dice, Reinhard, construye tu orfanato. And then I start to actually talk to my team and they make the building plans and I realize how much money it costs. Entonces empiezo a hablar con mi equipo y ellos hacen los planos de construcción y me doy cuenta de cuánto dinero cuesta. And then what happens? Y entonces, ¿qué ocurre? Instead of completely trusting into God for provision, I start to worry.
En lugar de confiar plenamente en la provisión de Dios, empiezo a preocuparme. I'm just giving you a hypothetical story. Solo te estoy dando una historia hipotética. So the moment I would start to worry, oh my God, where will we take this money from? The peace would be gone. En el momento en que empiezo a preocuparme, Dios mío, ¿de dónde sacaremos este dinero? Pierdo mi paz. So then what do? ¿Y entonces qué hacemos? Now we question whether it was actually God who said it. Ahora nos preguntamos si fue realmente Dios quien lo dijo. And that's the completely wrong way to go about life, my dear friend. Y esa es la manera completamente equivocada de ir por la vida, amigo mío. The moment God speaks is when you have to figure out, did God say this or did God not say it? En el momento en que Dios habla es cuando tienes que averiguar, ¿Dios dijo esto o no lo dijo? And once we decided, we can't change our mind about this. Y una vez que lo decidimos, no podemos cambiar de opinión al respecto. Because God doesn't change his mind about it. Porque Dios no cambia de opinión al respecto. So once we begin to live like this, Así que una vez que empecemos a vivir así, and refuse to worry about absolutely anything, we will have peace even in trouble. y nos neguemos a preocuparnos por absolutamente nada, tendremos paz incluso en los problemas. Remember, Recuerda, the peace that guards your heart and mind is a conditional peace. la paz que guarda tu corazón y tu mente es una paz condicional. The peace that guards your heart and mind does have nothing to do with God, it has everything to do with you. La paz que guarda tu corazón y tu mente no tiene nada que ver con Dios, tiene todo que ver contigo. So have you understood you need to live verse 6? Entonces, ¿has entendido que necesitas vivir el versículo 6? Never again worry about anything? ¿Nunca más preocuparte por nada? Then you can walk through very difficult situations and still have a peace that protects your heart and mind. Entonces puedes caminar a través de situaciones muy difíciles y aún así tener una paz que protege tu corazón y mente. Do you know what I've learned? I give you a secret. ¿Sabes lo que he aprendido? Te doy un secreto. When I don't have peace in my heart and doesn't guard my heart and mind, Cuando no tengo paz en mi corazón y no guardo mi corazón y mi mente, the first thing I do is I will go into my heart and I will say, is there anything I worry about? lo primero que hago es medito en mi corazón y pienso, ¿hay algo que me preocupe? And then I immediately fix that. E inmediatamente lo arreglo. Then you can live with incredible peace. Entonces puedes vivir con una paz increíble. So look at your heart Así que mira tu corazón and live in peace. y vive en paz. See you guys tomorrow. Nos vemos mañana.